d'église, But within the court tu of combats Christ, Jésus. you are fighting Et against le jour où Jesus. Jésus se lèvera, And the day Jesus will stand, tu sauras la différence. you will see the difference. Tout ce qui est vague Everything that's within the wave passe. will go. Même si tu es dans un bateau, Even though you are within the boat, même si tu es dans un bateau, that even if you find yourself eza na within it, batango ba mbonge yaka. that your time with the waves comes Mais around, mbonge umelaka libela te. but it will not last forever. À un certain moment la In mbonge a certain ekita. moment, you will see it calm itself down. Tout ce que nous voyons, All the things that we are tout ce que seeing, nous entendons, all the things that we ce listen sont des to, mbonge. they are only Mais ce waves. qui est plus You know important, what is only important? dans ces vagues, Is that when there's a Jésus-Christ wave, est dans notre bateau. Jesus Christ is within our boat. Même s'il dort, That even if he's il sleeping, arrivera un moment, there will be a moment il where va se he's réveiller going to wake et il va up donner ordre and he's going to give an à la order vague de that s'arrêter. for the wave to stop. Je déclare, I declare au nom de in Jésus, the name of que les Jesus, vagues de ta may the vie wave of your life s'arrêtent to aujourd'hui au nom de stop today in the Jésus. name of Jesus. Non, je May déclare, I toi qui declare connais des that you're vagues, the one who go through des waves, périodes de turbulence, that's turbulence. que l'Éternel May devant qui the nous tenons Lord of the Lord stabilise les to choses au stabilize nom de things Jésus. in the name of Jesus. Dis avec moi l'aigle. Say with me, C'est eagles. l'endurance. It's endurance. Bien-aimé, peu importe Whatsoever le temps que cela va the prendre, time that would last, je reste endurant. I will remain Nayebi standing. nzambe onandimela. I know the Lord that I Nayebi nzambe believe. I onasalelaka. know the Lord that I work Nayebi for. bisika nini I know azwanga. where it took me by. Papa, maman, place azwanga. That the place where it took me, I was alone. Biso bateya bango All liloba. those to preach the Nga words, nazosukola. I was rushing. Ngongo ebibelanga. That's the voice Nzambe spoke to me. alobelanga. The Lord Tika spoke to me. kobundisa ngai. That stopped fighting Napesa against me. vie na nga pa I Nzambe. gave my life to God. Na yango, And nayebi that's nzambe why onasalelaka. I know the Lord that I Ezali work likambo for. ya temps. It's only a matter of Mais il y a des time problèmes qui peuvent arriver. that problems can come to me. Sois endurant. Be enduring. Ne te fatigue pas. Don't be tired. Ne regarde pas. Don't look. Parce que les autres marchent. Because others are Vous savez, working. You know, je devais faire un exemple aujourd'hui, j'ai I oublié. wanted to give an example today. I forgot. Imaginez, Imagine j'entrais ici I enter avec un gros manteau. with a big coat Et je me couvre avec le manteau. and I cover myself Est-ce qu'il y a with quelqu'un qui it. a un manteau ici? Is someone here who has a coat? Il y a quelqu'un qui a un manteau? Is someone here wearing a coat? Personne n'a amené le manteau. No one bought the coat today. Alléluia. Amen. Pourquoi? Why? Il fait beau. Ah oui, il fait beau. It's hot. Bien-aimé, ce n'est pas le fait Beloved, it's not que because pendant qu'il fait beau, when it's good, les autres portent le manteau. others are wearing Moi aussi, je coats. dois porter le I manteau. can also wear coats. Ceux qui portent le manteau, Those who are wearing Peut-être qu'ils sont coats, malades. probably they are sick. ils ont de la fièvre. Probably they have Ils se fever. couvrent, ils sont en train de And they're trembler. covering themselves because they're Moi, je suis en shaking. bonne santé. But I am in good Je ne health. porte pas de I manteau. don't wear the coat. Cela veut dire, That means ne copie pas don't le fait copy. que l'autre a porté son Because manteau. others are wearing the coat. Garde-toi. Protect yourself. Réjouis-toi. Rejoice yourself. Contente-toi Be de ce que Dieu te happy. donne. What God has given to you. Amen. Dans la vie, In life, on ne peut pas recevoir toutes les choses. you cannot receive everything. Il y a des choses qu'on reçoit et des choses qu'on ne recevra jamais. The things you receive are things you will never receive. Je peux te choquer. Il y a des gens qui ne deviendront jamais millionnaires. I can shock you. There's people that will never become Il y a des gens millionaires. qui ne deviendront jamais milliardaires. The others that will never become C'est la millionaires. vérité, même si tu ne veux pas That is ça. the truth, even if you don't On want peut dire, it. nous sommes, tu as des millions. Yeah, you said I'm Oui, going to have mais millions, les gens yes. qui n'arriveront But pas. the others will not reach that level. Simplement Only parce que because Dieu connaît les cœurs. God knows our hearts. Dieu God préférera will ne prefer pas te donner l'argent not to give you money et de garder. and to protect Que you. de te donner l'argent et de te Instead perdre. of giving you money and to Dieu, c'est un lose you. Dieu sélectif. God is a God that selects. La Bible dit, The Bible says il s'envole. that they flew away. Fini la marche. No more walking. Mais c'est le temps de voler maintenant. But now is the time to C'est le temps fly. de voler. Now is the time to Non, je fly. ne vous initie pas à la sorcellerie pour dire I'm not voler. praying Non. with you between witchcraft to say to fly. Cela veut dire simplement It simply means ne vois plus les choses comme les autres voient. don't see things as others the way they see it. Ne marche pas dans la même diapason que les autres. Don't walk on the same level as others. Pendant que les autres disent, When others are saying on ne paye pas la dîme, toi tu payes la dîme. we don't pay the tithe, you pay your Pendant que tithe. les autres disent, When on others ne donne says plus les offrandes, toi we tu donnes don't give les your offrandes. offerings, you give your Pendant que offerings. les autres When disent, others says l'église ça ne sert à the rien. church doesn't matter L'église c'est le anything. cœur. The church is the J'ai lu dans heart. ma Bible. I read in the Je n'ai Bible. pas vu quelque part I never seen any là où place on a dit where they que say l'église c'est le that cœur. the church is the heart. No. L'église The church c'est l'église. is the church. Il y a l'église Do you have church? universelle. Il y a Universal. l'église You have the church locale local. où il y a un bâtiment. Oh, there is a Même building. Jésus Even allait au Jesus
temple. also went Le to the temple, c'était temple. quoi? The temple C'était saw le the bâtiment. what? It was a Et il building. faisait quoi? And what Il did he lisait la do? parole He où? read the Dans words le of God bâtiment. wrote within the Alors building. si on ne comprend And if we do pas, not si on ne understand, connaît pas la if you Bible, don't understand the rentrons dans la Bible Bible, let's go back to et the lisons Bible and read calmement calmly et clairement. and clearly. Même si, That even though, même si tu sais dessiner, that's why even you don't have to tu dois aller design. vers un maître qui doit t'apprendre comment bien dessiner. You have to go find a teacher how to help you to Ce design. que tu ne comprends pas n'est pas. Why you are not able to. La Bible dit, The Bible says, n'appelez pas père. don't Tout le call monde. Father. Non, oh non, je ne peux pas appeler quelqu'un Or papa. I Je ne cannot peux call pas somebody, appeler quelqu'un or I daddy. cannot call somebody Mais ce daddy. verset But continue that verse en disant continues, n'appelez pas tout saying le that monde don't call directeur. everyone a Donc director. quand tu es au travail, That when you are n'appelle at pas ton the job, directeur. don't call your director Voilà director. combien les gens ont un esprit borné, See un how many esprit people petit. have small thoughts. Ils ont la facilité They have that de easiness chercher, de to critiquer, be able mais to ils n'ont pas find la to facilité criticize, de but comprendre they're la not parole. able to understand the word itself. Les loyenguistes. They just go with the movement. Et chose curieuse, And curiously, ce sont les gens qui sont facilement emballés par les loyenguistes. the people that easily be taken by the crowd, Les gens qui viennent à l'église. even those who come to church, Chose qui, même les gens qui parlent français, even those who speak French, ils n'arrivent pas à comprendre la they Bible. are not able to understand the Bible. Ce que j'ai compris, That que ce n'est understood. pas les Français It's not only the qui French donnent la capacité de comprendre la that Bible. be able to Mais understand c'est the la Bible. révélation de la But parole it's the qui comprend. revelation of the Même si words. tu ne That sais even pas though you do bien not parler know français, how to speak mais avec French l'Esprit well, de Dieu, but with the tu revelation of comprendras God, les you will makuni understand wazandi. the words of God. Église, arrêtons de blaguer. Let's stop playing. Quand on dit seulement viens That's what they recevoir, say, only come and receive. viens, Come. ne reste pas. Don't stay. En Europe, In Europe, les chèques des chrétiens de l'Europe, the failures of ils sont devenus Christians, des internautes. they came people from internet. Non, oui, reste dans People l'internet. from internet, they just Vous stay allez aller internet. dans les espaces You will only go by space à cause des internet. because of online internet. Venez! Come. La Bible dit, The Bible voici says qu'il est doux that it is et agréable pleaseable aux and frères good to de demeurer brothers ensemble. and sisters to Non dwell sur together, Internet, not mais dans online, l'église, but within le the church bâtiment, and the là où il y a un building, homme where there is a qui a man reçu who received le rhéma de the l'éternel rhema from pour God transformer. to La transform. Bible dit, And the Bible nous avons continues reçu that we le received ministère that the pour ministry, l'édification. that's for them to bring du corps justice de of Christ. the body of Christ. Dis avec moi, aigle. Say with me, eagles. Mais pourquoi But why? les aigles perdent leurs ailes? Why eagles can lose the wings? L'aigle An eagle, est tellement spécial it's so special que le moment le plus délicat de sa vie, that the moments that is very precious c'est in le your moment de life sa vieillesse. is the moments where they're getting older. Et pourtant, But le moment de la vieillesse, that the moments you're getting c'est le moment older où chacun de nous se préparera. it's the moment where each one of us will Pour prepare entrer dans le themselves repos that to enter où il doit partir. within where they have to go Mais to. l'aigle, But in pendant sa eagle, vieillesse, within the c'est à ce older moment-là days, in those que moments, l'aigle disparaît that an eagle will de disappear la circulation. within the On ne le crowd. verra plus. You will never see him within the crowd. Qu'est-ce qu'il va faire? What would it happen? Il va chercher un roc. They will go and find the rock. Il va commencer à taper They son bec sur will le go roc and be able to beat within the jusqu'à ce que le mouth. bec va tomber. For that amount to be able to change Ses and plumes fall. vont tomber. And all the wings will Pendant fall ce down. temps, During that L'aigle moment, devient and inoffensif. the eagle become no longer stronger. L'aigle devient inoffensif. It become no longer À un stronger. moment donné de la vie, In the moment to give it nous life, devenons inoffensifs. we become unprotected. Même les gens qui te devaient du respect, That even par those that manque. giving you respect, they doing wrong to you. En tant que pasteur, As a pastor, des gens there's qui te others valuaient, that they valued qui you, te jettent par but terre. now they reject you. Ça n'arrive It happens qu'aux aigles. only to Parce qu'à eagle. ce moment-là, Because in that moment, l'aigle devient faible. an eagle become Il n'a plus de bec. weak. They have nothing. Il perd ses ongles. That they lose everything that they Il have. perd tous les They plumes. lose all. They brings everything. Il reste là. They remain. La seule chose avec And the l'aigle, only thing with the eagle, il sait they know que comme le bec est tombé, that because my mouth has il y a fallen, un processus there is de a renouvellement. process of renewing, De renouvellement. of renew. Mais pourquoi le And bec now, tombe? why? Pourquoi il se vieillit? Why they get older? Parce que dans Because son organisme, within
inside of them, il y a un principe de there is a renouvellement principle of renew qui ne commence that will qu'au start moment de la vieillesse. only the moments where they Je get vais dire aussi à older. quelqu'un, I also want to tell somebody, Notre processus our process de renouvellement of renewment ne commencera will que start lorsque tu reçois des rejets, when you receive rejections, lorsque tu reçois des insultes, when you receive lorsque la femme insulting, te quitte, when your wife lorsque le leaves mari you, te quitte, when your husband lorsque leaves les you, enfants t'abandonnent, when the children lorsque abandon tu you, n'as plus le travail, when you have c'est à ce nothing, moment-là, that is the moment tu pleures where aussi. that you Tu te poses la cry, question, you ask yourself a question, est-ce que Dieu m'écoute? does God listen to me? Bien-aimé, dans la vie, Beloved, within il y a un life, moment où there's a moment in il which semblera que Dieu ne te parle plus. you feel as if God did not Tu talk to pries, you. You tu pray, jeûnes. you fast. Il y a même pas un message. There's not even a Cela ne message. veut pas dire That que doesn't Dieu mean t'a abandonné. that God has abandoned you. Cela ne veut pas That dire doesn't que mean Dieu ne t'écoute that pas. God doesn't Mais listen to simplement, you. But simply, ton bec doit tomber. that your mouth should Les fall. plumes doivent tomber. And all the wings should Les fall. ongles doivent tomber. And all the seeds Parce should que fall. Dieu Because God doit reprendre has restored de nouvelles choses new things dans ta vie. in your life. Pourquoi? Why? L'aigle est seul. Because the eagle is Parce que alone. Dieu Because cherche God la solitude finding that parler loneliness to au cœur appear des hommes. within the hearts of Est-ce que people. l'église, vous May comprenez the ce que je church suis en train de understand dire? what I'm saying. La Amen. solitude. That loneliness Pendant ce temps, during that Dieu moment, commence à God t'expliquer. starts explaining to Commence you, à te montrer. starts showing Tu as vu you. cet homme-là? You see that man, Il ne t'aime pas. he doesn't love Tu vois you. cet homme-là? You see that person, Il t'aidera he dans ta does, destinée. he will not help you with this. C'est le moment He is the crucial moment, de ta vie. especially of your À un life. certain moment, In such a ne sois pas moment, toujours entouré de gens. don't be surrounded by the crowd. Retire-toi. Now be Sois alone. seul. Be alone. Cherche Dieu. Seek God. Cherche Dieu. Seek God. Dis à Dieu. Say to God. Masale sokoyanga. That's all these wings are Manzake falling. sokoya. All these wings are Munoko falling. koye. My mouth is Natoko falling. komona I susite. can no longer see. rentre. But I'm returning. rentre à moi-même. I'm returning back Je to cherche myself. Dieu. I'm seeking Bible God. dit, The Bible says nous l'invoquons, that if we nous call on Him, répondra. He shall certainly answer us. Amen. Non, je veux que l'église saisisse ces choses. I wanted you to understand this. Pendant ce temps, During that moment, l'aigle est là. the eagle, Vous savez, You will c'est le see. moment risquant de la vie de l'aigle. it's the moments that are very difficult Parce que because l'ennemi the enemy de l'aigle, of an eagle c'est l'homme. is a person. C'est l'homme. Is the person. L'homme, A man. vous savez que le lion, You know that il lion, fuit aussi un animal. he also can run another animal. Même s'il crie. Even if Mais il n'est pas aussi fort que ça. they're not even that Mais strong. le seul ennemi de l'aigle, But the only enemy of C'est eagle l'homme. is a man. le seul ennemi de ta The destinée, only enemy c'est of l'homme. your destiny is a person. Le diable The devil ne se manifestera jamais en diable. we will not show Mais il himself as a utilisera devil, un homme but will pour te use a détruire. person to Mais destroy pendant you. ce temps, But during that reste moment, toujours là. remain. Tes plumes tombent. Stay even if your wings Les gens te fall. regardent. People look at you. Ndenge azalaka na ndenge akomi sikoyo. The way Ne they were and réplique the way pas. they are now. C'est le temps où les plumes sont en train de It's a tomber. moment when your wings are Mais le falling problème down. avec les plumes, But the problem with ça ne that tombe pas toutes. is that it au doesn't même fall moment. all at the Ça same prend du time. temps quand ça- It takes quand ça time. quitte le corps. It falls one by Quand Dieu commence one. When God starts, te dépouiller, He starts taking ça things prend du away. temps, ma It soeur, mon takes frère. time, my sister and Ça prend brothers. du temps. It takes time. Raison pour laquelle même That's les the gens reason why even qui te people respectaient, that respected à un you, certain moment, at certain il te moments, manque du respect. they lack in respect. Ne te justifie pas. Don't justify yourself. Masala ndezo koya. Those things are falling Masala down. ndezo All koya. things are falling out Masala of you. ndezo They're koya. falling down Même on les you. gens That even qui people t'acceptaient, that accept ils you, ne t'acceptent that do plus. no longer Et accept comme you. tangu beke It's a koya. time that you're about to fall. Mais le problème, But the problem, l'aigle The ne eagle. cherche pas les herbes don't go find the pour que le trees bec tombe. that for that Il to ne fall. cherche que le roc. But they only find or look Raison for the pour rock. laquelle, That's the reason Quand les why. choses ne marchent pas, When things are not working, Peta mnoga na lilo don't banza. just pretend the words of God. Amen. Ne va pas ailleurs. Don't go anywhere Ne else. cherche pas quelqu'un d'autre. Don't go find someone Ne te else. justifie pas. Don't justify Rentre dans la yourself. parole. Go back to the Mets ta words gamme, Noko. and only do Mets ta that gamme, your Noko. mouth. Do De la that your parole. mouth. The words of Lorsque les God. choses ne marchent When pas, things are not mets ta gamme, working, Noko. continue Parce que doing oya it. yo, Because c'est God is kokwea. yours. Will Oya fall. Nzambe, And once et God kokota kati na yo. will À serve ce you, moment-là, in that tu auras le moment, langage you de shall Dieu. have the language Tu of parleras God. comme You will Dieu. speak as Tu God. agiras comme God, you Dieu. react as Tu God. feras des choses You will comme do Dieu. things as Tu God. feras toutes You les know choses to do comme everything Dieu. as Parce que God. la Bible Because dit, the Bible c'est de says, l'abondance it du is cœur the que la goodness of bouche God parle. that the mouth Si will ma speak. bouche If your est mouth remplie de Dieu, is full of si mon God, cœur if est your rempli de God
Dieu. is Je ne receive of parlerai God. que de I Dieu. will only talk about Jesus, oh God. Amen. Faites tout ce que vous voulez. Do all that you can Dites do. tout ce que vous voulez. Say what you Et want moi, to je say. tape qu'à la I parole. will only do that to the words of God. Amen. Toujours à la parole. Always the Je reviens words. toujours à la I parole. will continue to the Il y a words. rien There is qui échappe nothing that can go au contrôle away de la to the parole. control of the words. Critiquez. Quand vous critiquez, Criticize. rentre à la parole. Go back to the Quand words. vous éjectez, That is should rentre à reject la you. parole. Go back to Quand the vous words. abandonne, That is your rentre à la abandon. parole. Go back to the words. Il est l'ami That fidèle. he is to C'est lui qui nous comprend mieux. the one who tout le understands monde. you better C'est than lui qui anyone me else. connaît. The one who knows C'est lui me. qui m'aime. The one that C'est loves lui me. qui m'a choisi. The one who chose C'est me. pourquoi, That's quand les choses ne marchent pas, je rentre dans la parole. Nazopeta munoko. Nazopeta munoko. Liloba na yo lobi. Okopa munoko. Liloba na lobi. Okokufa wate. Ata nakomi pembeni na kokufa. Nakokufa te. Ata makambo sili. Nakosongela yo. Ata bato baboyi. Nakosongela yo. Ata bato bakimi. Nakokanga na yo. Ce n'est plus le temps. Nakokanga na moto. Kanga na nzambe. Kanga na liloba. Stay with the words. Amen. Nous avons besoin We need des gens qui aiment la parole. those who love the words. Nous n'avons pas besoin We don't need des gens qui aiment les gens, those who love mais people. des gens qui aiment la But parole. those who love the Quand words. tu aimes la parole, When you do, tu aimeras les gens. you will love people. Amen. L'aigle, Ego. tout tombe, Everything falls. il perd la force. It loses strength. Oh, je sens dans mon esprit I feel in my spirit que Dieu cet après-midi, that God this afternoon, il fera quelque chose He will do d'extraordinaire dans ta something vie. extraordinary in your life. Tu as Amen. trop marché dans la honte. You walk on the Tu as shame. trop marché dans le désespoir. You walk without hope. L'aigle The eagle perd ses ailes to lose the wings à cause de la vieillesse. because of being older. L'aigle The eagle perd ses ailes will lose everything à cause because des pièges. of all the swine around, Non, des trappes. all the trap. On a placé des pièges. The place all the Lorsqu'il veut trap. voler, When they want to il peut aussi fly, perdre des ailes. they can also C'est lose pourquoi dans la vie, everything. That's why in life, aujourd'hui je déclare, today I declare, s'il y avait des pièges, if there were trap, s'il y avait des trous, they were trapped ce or qui m'a holes, tout le monde qui m'a if there boulou, was holes Pour around, yo kuya. for you to go Bible inside, lobi nanga. the Bible Bango tells me moko. that Nde themselves, bakokuela they're mabulu. going to fall inside of Libulu it. bachaki The yo. holes that Bayebaki te. they didn't Eza know mai te. that it has no Libulu water, wana. that Lokola ezanga mai. hole, because it has no Yesu water, Masiya. oh Jesus Christ, Aleka na wana. you passed that Aza na place, possibilité. you has the Abibisanga na possibility kati ya libulu. to bring me out Bible of that lobi, hole. The mitambo Bible nyonso. says, Ah.